Hello? Hello, babe. Kumusta? Okay ra pod ko, ikaw? Maayo, very good, very good. Wala ba ko Gcash, babe? Wala pa ko, ana. Yamo. Bahin sa kwarta, ayaw kabalaka katong akong ipadala nimo ato ka sa loler. Oo, sa lorel. Oo, kay gamay ra po ilang bawas ato, gamay ra kaltas o ato pod ko da. Oo. Lisod. Maglisod man kog liktok basta. Tuwa. Oo, sure para imo to. Dako tong kwarta babe. Ako tong gipadani mo sa Royer. Ato ko dali sayon raman ko dali airpod. Sure para nimo to. Ako tong gipadani mo, ako tong gihulog para nimo sa Loler ko Loler. Okay babe, lisod litokon pero importante safe imong kwarta to niya, gamay ra pagkaltas nila to babe. To sa bayan para dito ka og naipaliton. Para di na ka magbalik-balik para minsanan na lang. Sure para imo to. Ay no, kawawa god. Okay, mo ko Gcash. Ato na lang kwa sa Royer. Mo na babe. Ayo ka ulaw god. Para ni mo to. Para ni mo tong kwarta nga akong gipada. Ato ka sa roller ha. Lorel. Lawyer. Kana. Mo na babe. Royer. Mo na. Loler. Sige babe, boy sa payan babe. Para imo tong kwarta ha. Sure. Ayaw kabalaka bahin ana. Sige, salamat babe. Salamat pod. Mao na to ha, ato ka sa Loler. Sa Royer. Sige. Bye-bye. Ayaw kalinte ha. Sige, bye-bye.